टूल्स मुकम्मल हो चुके हैं ये तीनों। अब अगला टूल हमारा आज के सबक में ये होगा। अब चलते हैं आगे। इस दरमियान वाले बिल्कुल जो सेंटर में है इसको दबाते हैं और इसके अंदर जितने ऑप्शन हैं वो हमें यहाँ दिखने को मिल रहे हैं। इनमें सबसे पहला स्टिकर का है। स्टिकर को आप क्लिक करते हैं तो उसके अंदर जितने भी चीज़ें हैं स्टिकर वाले ऑप्शन, जितने भी स्टिकर हैं वो हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये है, इसके ऊपर इमोजी है इसमें ये, और ये स्टिकर है। जो स्टिकर आपको पसंद हो, कोई एक स्टिकर आप यहाँ से ले ले। मसलन मैं ये वाला यहाँ से ले लेता हूँ तो ये यहाँ पर खुल गया। एक उंगली के ज़रिए इसको दरमियान में ले आता हूँ। एक बार इसको लिकाई को सिलेक्ट करते हैं, ये देखें तो लिकाई को छोटा बड़ा करने का ऑप्शन हमें यहाँ से मिलता था इस वाले ऑप्शन से, जबकि इसको हम अगर सेलेक्ट करते हैं तो इसको छोटा बड़ा करने का ऑप्शन यहाँ पर है। ये जो खाना बना हुआ है, गोल दायरा बना हुआ है, गोल निशान, इसके ज़रिए हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ से भी इसको ये छोटा बड़ा हो सकता है। कि आप सोचते होंगे यहाँ इतने सारे ऑप्शन कहाँ से आ गए, ये तो पहले नहीं थे। मसलन इसको अनसेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें ये टूल्स देखने को मिलते थे, स्टिकर, इंपोर्ट, ड्राव। तो ये सारे ऑप्शन हमें तब मिलते हैं जब हम अपने स्टिकर को सिलेक्ट करते हैं। अब देखें, इसको हमने सेलेक्ट किया तो इसके अंदर हम क्या तब्दीली ला सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अगर ये अनसेलेक्ट हो, इसको देखें अनसेलेक्ट किया तो यहाँ पर वही पुराने टूल्स आ गए, लेकिन इसको सेलेक्ट किया तो इसके अंदर हम क्या तब्दीली लाते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर ये जो जितने भी टूल हैं ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं। ये आगे चलकर 2-3 टूल और के अंदर भी यही ऑप्शन है, बल्कि यहाँ पर जितने भी ये ऑप्शन हमें दिखने को मिल रहे हैं ये सारी सेटिंग इसी की भी है। तो अगर एक की मसलन स्टिकर की हम सेटिंग अच्छी तरह समझ लेते हैं तो इंपोर्ट, ड्राव, शेप्स और ये एरो, ये सारे इसका सेटिंग करना, इसके अंदर तब्दीली लाना, ये हम अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो स्टिकर को हमने पहले सिलेक्ट किया, उसके अंदर नीचे उसके अंदर हम क्या तब्दीली ला सकते हैं उनमें से यहाँ पर है रीसिलेक्ट। रीसिलेक्ट को ओपन करते हैं। मसलन ये आपको नहीं चाहिए, आपको ये अच्छी नहीं लगी तो आप दोबारा जाकर स्टिकर वाली जगह से दूसरा स्टिकर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको दबाया और यहाँ पर आ गए। वो वाला स्टिकर हमें नहीं चाहिए, मैं इस वाले स्टिकर को, या मसलन इस वाले स्टिकर को, मैं ये वाला है इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये स्टिकर हमारे सामने खुल गया। इसको यहाँ से इस वाले ऑप्शन से छोटा बड़ा किया जा सकता है। अच्छा, तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन है डिलीट का। आपको ये स्टिकर नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट करें। दूसरा है क्रॉप का। क्रॉप आप इसको कर सकते हैं जितना आपको, और ये वो पुरानी जगह फिर से खुल गई है जहाँ जब हम गैलरी से बैकग्राउंड लेते थे तो ये सारे ऑप्शन हमारे सामने खुलते थे और ये हमने वहाँ पर पढ़ लिया है। इसको ओके कर देते हैं, हमें अभी इसको कट नहीं करना। उसके बाद है कॉपी। कॉपी के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इसका एक और स्टिकर बन जाएगा, यानी इसकी डुप्लिकेट एक और आ जाएगी, कॉपी हो जाएगी। इसको अगर आपने डिलीट करना हो तो यहाँ से इसको डिलीट कर दें और फिर से देखें यहाँ पर वो सारे ऑप्शन फिर से गायब हो गए। लेकिन हमने इसको पहले सिलेक्ट करना है, जब हम सिलेक्ट करेंगे तभी वो सारे ऑप्शन हमारे सामने खोलेंगे। और ये है टू फ्रंट। टू फ्रंट, ये इसको अच्छी तरह समझें। ये देखिए लिकाई मैंने की हुई है, लिकाई पीछे है और ये जो हमारा स्टिकर है वो आगे है। अब अगर मैं इसको फ्रंट पे ही रखना चाहता हूँ, यानी पहले इसको फ्रंट पे लेके आता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। लिकाई को मैंने सेलेक्ट किया और उसको फ्रंट पे ले आए, टू फ्रंट। इसको करेंगे तो ये देखें लिकाई हमारे सामने आ गई। इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसको टू फ्रंट पे लेके आते हैं तो ये आ गया फ्रंट पे, वो सामने आ गया। दूसरा लिकाई जो है वो पीछे चली गई। अब टू बैक, वो इसी तरह ऑप्शन है, टू बैक पे हम क्लिक करते हैं तो ये पीछे चलाएगा। और ये है पोजीशन, यानी हम इसको यहाँ वहाँ लेकर, एक तो एक उंगली के ज़रिए भी हम इसको यहाँ वहाँ लेकर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप उंगली के ज़रिए इसको यहाँ वहाँ नहीं ले जा सकते, या कोई स्टिकर जो है वो बहुत छोटा है, मसलन इसको हम छोटा कर देते हैं, ये छोटा हो गया। अब इसको उंगली के ज़रिए यहाँ वहाँ घुमाना मुश्किल है तो आप इसको यहाँ से भी पोजीशन के ज़रिए
اس کو یہاں وہاں لے کر جا بھی سکتے ہیں، موو کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس سائٹ پہ کریں گے، اس سائٹ پہ کریں گے تو اس آپشن کو دبانا ہوگا، اور یہ جو پٹی ہے اس کو آپ زیادہ کریں گے تو اتنا ہی بڑا یہ چھلانگ لگائے گا۔ مثلا اس کی طرف آپ دیکھیں، میں ایک بار کلک کرتا ہوں تو یہ یہاں پر آ گیا، دیکھیں۔ لیکن اگر یہ جتنا کم ہوگا اس کے اندر پھر زیادہ موونگ نہیں آئے گی۔ تو چونکہ ہم اس کے اندر ابھی کام کر رہے ہیں تو پھر سے ہمیں اس کو سلیکٹ کرنا ہوگا اور تھوڑا سا اور بھی اس کو بڑا کرنا ہوگا تاکہ آپ کو اچھی طرح دکھائی دے۔ اس کو یہاں سینٹر میں لے کے آتا ہوں۔ اس کے بعد آپشن آتا ہے یہ بھی پوزیشن ہی کا آپشن ہے۔ اس کے ذریعے آپ ایک دم یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو سٹیکر ہے وہ یہاں سے شروع ہو، یعنی اس کونے میں آئے تو آپ اس کو دبا دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیچے آئے تو اس کو دبا دیں۔ اگر آپ یہ آ گیا، اگر آپ اس کو سینٹر میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو ایک دم سینٹر میں آ جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ بالکل سینٹر میں، یہ یہاں پر نشان بھی دیے ہوئے ہیں، نشان کو دیکھ کر آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی میں اس کو سینٹر پر ہی رکھتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپشن آتا ہے ریلیٹیو سائز۔ اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو ایک تو یہاں سے اس نشان کے ذریعے سے بھی ہم اس کو ایک انگلی کے ذریعے چھوٹا بڑا کر سکتے تھے، یہ دیکھیں یہاں سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بہت زیادہ چھوٹا ہو اور پھر سلیکٹ کرنے میں تھوڑی مشکلات ہوتی ہے تو یہاں پر تو یہ ایک تو یہاں سے بھی چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، دوسرا یہاں سے بھی یہ چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں اس کو ایک انگلی کے ذریعے یہاں وہاں آپ لے کر جائیں تو یہ چھوٹا بڑا ہوتا رہے گا۔ یہ دیکھیں اس کو اوکے کر دیتے ہیں۔ تو ویڈیو چونکہ بہت لمبی ہو گئی تو اس لیے ہمارا سبق یہیں پر ہی ختم ہوگا، اور آگے کلر کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل سے پڑھیں گے۔ تو آج آپ کا ہوم ورک کیا ہوگا؟ اچھا تو اب یہاں پر 3 آپشن دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ سیو از چینج، ٹھیک، سیو چینج کے اندر میں نے پہلے سے ہی اس کو پروجیکٹ میں سیو کیا تھا۔ اگر اس پروجیکٹ کو میں چینج کرنا چاہوں تو یہاں پر یہ آپشن مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اگر میں اس کو پھر نئے سرے سے میں چاہتا ہوں کہ وہ جو میں نے شیئر لکھا تھا وہ الگ پروجیکٹ میں سیو ہو، اس کو میں الگ پروجیکٹ میں سیو کروں تو سیو از پروجیکٹ، اور پھر اس کے بعد ہے سیو از امیج۔ تو میں اس کے اندر اس کو پروجیکٹ کو تبدیل کر کے سیو از چینج پر کلک کرتا ہوں تو یہ تبدیلی اس کے اندر آ گئی ہے، اور اسی طرح وہ سیو ہو چکا ہے۔ کل پرسوں، 1 مہینے بعد، 1 سال بعد جب بھی میں اس ایپ کو کھولوں گا تو یہ یہیں سے میری لکھائی شروع ہوگی، اور پھر اب اس کو سیو از امیج اور اس کو سیو کر دیتا ہوں، سیو ٹو گیلری۔